27 po ang answers. Okay, magbigay ng mga nabubulol ako. Makababalaghang nilalang o mythical creature sa Pilipinas ayon sa artikulong Filipino Mythology for Beginners ng collectivehustle.com. Umpisahan mo na, bro! Dragon Balls? Ha? Dragon Balls. Dragon Balls Dragon daw. Balls. Dragon Balls. Dragon Balls. Cartoon. Baka kasama ng Squid Balls yan. Dragon Balls is wrong. Oh, Sorry, sayang, bro. Naku, nalaglag si bro. Mavel. Yes po. Kapre. Capre is correct. Nanay Lucy. Tikbalang. Tikbalang is correct. Joel. White Lady. White lady. White lady. White lady is wrong. Angel. Duwende. Duwende is correct. Abby. Manananggal. Manananggal is correct. Tess. Encanto. Encanto is wrong. Sorry po. Flor Duhig. Aswang. Aswang is correct. Yes! Let's go, Bianca. Bianca. Anito. Anito is correct. Darren. Capre. Nasabi na ang kapre. Sorry, Darren. Ani? Sigben. Sigben. Sigbex correct. Ayang. Tikbalang. Tikbalang na kung nasabi na po yung tikbalang ate Ayang. Pasensya na po. Sorry po. Ano yung Sigben? Ano yung sigbe? Ano po Sigbe yung ba? Sigben? Ano ba yung Sigben? Sigben. Sigbin. O, Sigbin or Sigben. Ano po yun? Ano po yun, Nanay Ani? Para siyang di ba yung parang duwende na maliit na inano siya sa pelikula ni Ding Dong Dantes dati. Parang duwende rin na maliit. Parang, Maliit siya. Ito ba yung yung Sigbin. mahaba yung ilong? Oo. Tapos mukha ring aso. Oo, parang ganun. Oh. Sigbin. Sigbin. Ayun pala In yun. fairness, alam niya Nanay Ani yun, ha? Grabe yun, mahirap. So, ilan lang yung nakatama? 2, 4, 6, 7, 7. Ibig sabihin, may 20 pa. May dalawang pa na sagot. Kaya naman tanongin natin ang Madlab people para manalo ng 1,000 pesos each. Umpisa natin kay Teddy. Ano eh? Ate, ikaw. Manananggal po. Manananggal na nasabi na. Jukes. Tiyanak. Tiyanak. Dalak is correct. Yes, Shan. Sirena. Sirena is correct. 1,000. Teddy. Ikaw. Sir. Ha? Tik-tik. Ha? Tik-tik. Tik-tik is wala po. Sorry. Yes, Jukes. Maligno. Maligno. Maligno is wala rin po. Pasensya na po. Shan. Sokoy. Shokoy. Sokoy. Shokoy, wala rin pong Shokoy. Shoke, pero Shoke. Joke lang. Ha? Yes, Teddy. Ito isa. Wata. Diwata. Diwata is correct. 1,000 pesos. Jukes. Ba't nawala ka? Nuno. Nuno daw, Nuno. Nuno is correct. Last one. Shan. Bakunawa. Ha? Bakunawa daw. Bakunawa meron. Bakunawa is correct. 1,000. Thank you so much, Madla people. And congratulations sa mga nanalo. Meron pang Amalayig, Amomongo, Balbal, Batibat, ano yan? Bangungot, Berbalang, Anong berbalang? Asawang tikbalang? Berberoka, vitamins. Bumiskis, Palatawa yan. Busaw, Buhaw, o Dalaket nun, Kataw, Manaul. Hindi ko na naririnig Manaul? yan. Manaul. Mangkukulam. Kukulam, Minokawa, Pugot, Tambal. Tambal parang isda yan. Oo. Ang dami pa. Tambal sa uma. Tambal toko. Iba yun. Kaya ngayon meron tayong 7 players. Yeah! At ngayon pa si Mavel, Lucy, Angel, Abby, Flor Duhig, Bianca, Ani. Kaya naman, Yes. players, pwesto kayo uli sa likod.